जिसाय पुस्तक 41 पर्व तार 10 पद। जिसाय पुस्तक 41 पर्व पर्व 10। तुम्भे भय कर नाही, कारण आम्भे तुम्भ संगरे अछु। निराशा हुओ नाही, कारण आम्भे तुम्बर परमेश्वर। आम्भे तुमको सबल करिबा, हाँ आम्भे तुमर साहाय्य करिबा, हाँ आम्भे अपना धर्म स्वरूप दक्षिण हस्तरे तुमको धरी रखिबा। जे एई वाक्यरु मु मोर सारांश रखिछि, सदा प्रभु ही आमर प्रतिज्ञा पालन करता। जे एई वाक्यरु तीनोटी विषय मु आपण मानक सम्मुखरे परिवेषण करिबा पय चाहे। प्रथमटी संगरे, द्वितीयटी सबल, तृतीयटी साहाय्य। जे एठी पवित्र वाक्य तुम्भे भय कर नाही, आम्भे तुंब संगरे अछु, या जिसायଙ୍କ द्वारा भाववाणी दिया जाइतिला इस्राएल लोक मानकु। जेतेबेले इस्राएल लोक माने अनेक प्रकार निराशा सेमाने थिले एवं अनेक प्रकार सेमाने दासत्व बंधन रे सेमानकु निया जाइतिला। ए प्रकार समय जिसायଙ୍କ द्वारा इस्राएल लोक मानकु परमेश्वर प्रॉमिस करूछंती, प्रतिज्ञा करूछंती, तुमे भयभीत हो नाही, तुमे निराश हो नाही, जेहेतु मु तुम संगरे अछि, मु तुमको सबल करिबि, मु तुमको साहाय्य करिबि बोली इस्राएल लोक मानकु कहिथिले। इस्राएल लोक मान होछंती परमेश्वरଙ୍କର मनोनीत लोक मान। अन्य देश ठारू इस्राएल देश गोटे छोट देश को परमेश्वर मनोनीत कले केवल प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते। जेपरि इस्राएल लोक माने परमेश्वर को गौरव करिवे, एथि निमंते इस्राएल लोक माने अन्य देश अपेक्षा इस्राएल लोक माने संख्या बहुत कम थिले, तथापि परमेश्वर सेपरि कम लोक मानक से मनोनीत कले। तो जेतेबेले परमेश्वर इस्राएल लोक मानक मनोनीत कले तांकर गौरव निमंते, जेतेबेले इस्राएल लोक माने अनेक प्रकार पाप रे से माने लिप्त थिले एवं अन्य दासत्व रे से मानकु न्या जाउथिला, तथापि परमेश्वर से मानकु पासरे जाउ नथिले। ए प्रकार समय रे परमेश्वर इस्राएल लोक मानकु कहउछंती, तुम्हे भय कर नाही, कारण आम्भे तुम संगरे। जे तीनोटी विषय मु कहबा पय चाहूछि ताकि संगरे, सबल, साहाय्य। प्रथमे आमे आलोचना करिबा संगरे। जे परमेश्वर इस्राएल लोक मानक जीवन रे कि प्रकार भाबरे सेमानकर सहवर्ती थिले, एहाको प्रथमे आमे देखिबा। जहा कि यात्रा पुस्तक 13:21 पदर लेखा अछि। यात्रा पुस्तक 13:21 पद। सेमाने जेपरि दिवसरे ओ रात्रि रे यात्रा करि परिबे, एथि पय सदाप्रभु दिवसरे पथ कळाइबा निमंते मेघ स्तंभरे ओ रात्रि रे दीप्ति देवा निमंते अग्नि स्तंभरे थाई सेमानको आगे आगे विजय कले। जेतेबेले इस्राएल लोक माने दीर्घ 40 वर्ष धरि मिस्र देश रे से माने दासत्व कर्म करूथिले, आ मसांक द्वारा इस्राएल लोक माननको बाहर करे निया गला, आ से माने मरु प्रांतर दे से माने यात्रा करूथिले। इस्राएल लोक माने से माने जेतेबेले यात्रा करूछंती, दिवस रे खरा अनेक प्रकार, वर्तमान फेब्रुआरी मास आसले आमे धैसई हेइबा खरार भय हेतु, किंतु इस्राएल लोक माने आमे निज घरे थाए मध्य ए खरा मास को आमे डरी जाई थाउ, कारण घर छात ऊपर थिले सुधा आम मुंड ऊपर घर बा छात किंबा छपर थिले सुधा जो प्रकार गरम होई थाए आमे सही पर न था, पंखा लगे थिले मध्ये आमे सही न था। किंतु इस्राएल लोक माने मरु प्रांतर केवल जोठारे केवल बाली थाए, बाली जो प्रकार गरम होई थाए से प्रकार खरा दाउरु सेमानको रक्षा करिबा पय परमेश्वर सेमानकर सहित किपरि अछंती, मेघस्तंभ सेमानकर सम्मुखरे मेघस्तंभ हेई खरा दाउरु सेमानको रक्षा करिबा पय मेघस्तंभ प्रभु इस्राएल लोक मानको सम्मुखरे रखिथिले। आ रात्रि रे जेपरि सेमाने निरापद रे यात्रा करि परिबे, एति निमंते दीप्ति सदृश दीप्ति देवा निमंते अग्निस्तंभ, दिवस रे मेघस्तंभ आकार रे परमेश्वर इस्राएल लोक मानक सम्मुखरे गमनागमन कले, आ रात्रि रे अग्निस्तंभ माध्यम द्वारा परमेश्वर सेमानक आगे आगे विजय कले। अर्थात
परमेश्वर मनोनीत लोक मानू परमेश्वर केबे भी सेमानकु छाड़ी दियंती नाही। जदियो भी इस्राएल लोक माने अनेक पाप करथिले प्रभुଙ୍କ ठाରୁ दूरेई जाइथिले तथापि जेतबेले परमेश्वर द्वारा सेमानकु अणा जाउछि परमेश्वर सेमानकु रक्षा करिबा पई दिवसरे रक्षा करिबा पई एवं रात्रि रक्षा करिबा पई परमेश्वर सेमानक संगर अछंती। दिवसरे रक्षा करिबा पई मेघस्तंभ आकार रे रात्रि काल रे सेमानकु रक्षा करिबा पई अग्निस्तंभ आकार रे परमेश्वर सेमानक आगे सेमानक संगरे विजय कले। आज मध्य सदा प्रभु आमମାନଙ୍କର जीवन रे सदा प्रभु आम संगरे सब बेले थाउछंती। जे परमेश्वर केवल जे इस्राएल लोक मानक संगरे सेमानक सहायता करूथिले सेमानक संगरे थिले ताहा जीशु ख्रीष्ट जगत रे थिबा समय शिष्य मानक समय सेही प्रांतर रे थिबा लोक मानक सहित केवल जीशु ख्रीष्ट थिले ताहा परमेश्वर जो परमेश्वर इस्राएल लोक मानक सहित थिले जो जीशु ख्रीष्टଙ୍କ समय प्रेरित मानक सहित थिले आज मध्य सेही जीशु ख्रीष्ट आम संगरे अछंती। आउ ए वर्ष आपण मानको प्रभुଙ୍କ पाखरु प्रवेश देवा पई चाहे। गत वर्ष आमମାନଙ୍କର जीवन में अनेक प्रकार बाधा विघ्न समस्या थिला। अनेक कोरोना भाइरस अनेक लोक माने मरि जाइछंती। अनेक प्रकार दुर्घटना अस्वस्थ जो से माने मरि जंती। आमे बंचिछु केवल आमे कोन हमर सक्षमता हेतु कि नुह प्रभु आम संगरे अछंती। सेति पई प्रभु आज आमे जीवित मानक मध्यरे बंची अछु। आ जेसाया पुस्तक 7:14 पर्वर लेखा अछि। जेसाया पुस्तक तार 7:14 जीशु ख्रीष्ट जन्म नेबा पूर्वर जिसाय प्रवक्ता द्वारा इस्राएल लोक मानक एक चिन्ह दौरान जे एक बालक जन्म नेबे एक कन्या गर्भवती एक पुत्र प्रसव करिवो ताहार नाम इमानुएल अर्थात आंभ मानक सहित परमेश्वर जहाँकि माथ्यू लिखित 1:23 पदर मध्य लेखा अछि। इमानुएल अर्थ आम संगरे परमेश्वर जो परमेश्वर इस्राएल लोक मानक सहित थिले जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिष्य मानक समेत समय थिले सेही परमेश्वर मध्य आम मानक संगरे अछंती। तो परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ जदि परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ मनोनीत करिसेंती तांकर उपासना करबा पय गौरव निमंते सेही परमेश्वर सब बेले आम संगरे अछंती। सेहि पय आमମାନଙ୍କର ख्रीष्ट विश्वास जीवन रे अनेक प्रकार समस्या बाधा विघ्न थाए एवं आसीथिला आसीबार संभावना मध्य अछि। से प्रकार समय आम कौन होता भयभीत होता से भयभीत समय सदा प्रभु आम संगरे अछंती। यह आम स्मरण करबा उचित जेहेतु सदा प्रभु आम संगरे अछंती से निमंते आम कौन सी विपद को भय करबा उचित नुह। आउ संगरे जहाँकि मु 3टी विषय कहबी बोली कही प्रथमटी संगरे द्वितीयटी सबल जहाँकि ए 10 पर्वर खर लेखा अछि निराश हुओ नहीं कारण आंभे तुमर परमेश्वर आंभे तुमको सबल करिबा। जेतेबेला आमे निराश होई थाओ किछि विषय को नहीं जेतेबेला आमे जदि किछि विषय हरई देलु कि हजि जाए एवं जे कोनोसी विषय समय आमे बेले बेले निराश हो जाई थाओ सेही प्रकार समय रे सदा प्रभु कहउछंती निराश हुओ नहीं कारण आंभे तुमर परमेश्वर आंभे तुमको सबल करिबा। सबल अर्थात बड़ तो सदा प्रभु आमको कि प्रकार भाव में सबल करिवे बा बड़ देवे से विषय पढ़ा। जेसाया पुस्तक तार 40:29, 30, 31 लेखा अच्छे से क्लांत लोक शक्ति दियंती वो बड़हीन लोकर बड़ बढ़ाई दियंती। तरुण माने हे क्लांत व श्रांत हेबे पुणी युवक माने नितांत पड़ीजिवे
ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଡ଼ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉକ୍ରୋଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାଉ, ବଡ଼ହୀନ ହେଇଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମର ବଡ଼ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତରୁଣମାନେ ବାଳକମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବେ, ଯୁବକମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ହାଲିଆ ହେଇକି ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଡ଼ ପାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସବଳ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଅଛୁ। ଆମେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏହା ଆମର ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେତୁ ନୁହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ମାସ ପରେ ମାସ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମର ସବଳ, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ସାହାଯ୍ୟ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା। ହଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଭୟଭୀତ ସମୟରେ, ନିରାଶ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ସମୟରେ, ନିରାଶ ସମୟରେ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ? ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 121ର 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ହୁଏତ ଏହି ଗୀତ ରଚକ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି ଯେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସେ ନିଜ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ ବୋଲି ଏହି ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭୟଭୀତ ସମୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିରାଶ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଏ ରଚକ, ଏ ଲେଖକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେମାନେ ସାହସର ସହିତ କହିପାରିବା କି ଯେ ମୋର ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ସମୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ନିରାଶ ସମୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିପାରିବା କି? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭୟ ହେତୁ ଆମେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ସମୟରେ, ନିରାଶ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବଳ ସବଳ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମୟରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କେହି କାହାଠାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାୱାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯାହା ଆମେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରେ କେହି ନା କେହି ଥିବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ଚିରକାଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ଆମକୁ ସବଳ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଥିଲେ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଚିରକାଳ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ସମୟରେ, ନିରାଶ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ କ୍ଲେଶ ଅଭାବ ଅନାଟନ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆଡ଼େ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବଳ କରିବେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ